Pastor Kamran साहब। जी मसीह खुदा में सबको मेरी तरफ से सलाम। जी मेरी आवाज आ रही है? जी पास्टर जी आ रही है। मसीह खुदा में आप सबकी मैं सलामती चाहता हूँ। आए अजीजो, आज हम मिलकर खुदा के पाक कलाम में से कुछ लम्हों के लिए खुदा की उन तमाम सच्चाइयों को सीखेंगे जो हमारी रूहानी ज़िंदगी की ताजगी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अजीज़ो, आज मैं खुदा के पाक कलाम में से आप लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाहता हूँ वो है ईमान और अमाल। ईमान और अमाल के बारे में आज हम खुदा के पाक कलाम में से कुछ देर के लिए गौर करेंगे। मैं आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से याकूब का ख़त 2 बाब उसकी 17 आयत जो है आपके सामने तिलावत करना चाहूँगा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत हम सब के लिए बायसे बरकत हो। अजीज़ो, आज जो हमने ये आयत पढ़ी है, यहाँ पर खुदावंद का बंदा याकूब जो है वो ईमान और अमाल दोनों का मुवाजना करता है। बयान करता है कि सिर्फ ईमान जो है ये हमारी निजात का सबब नहीं बन सकता जब तक इसके साथ हमारी जिंदगियों में अमल मौजूद ना हो। अगर हम इसकी 14 आयत को देखते हैं तो यहाँ पर खुदा का बंदा बयान करता है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा। पहले आयत के हिस्सा में अजीज़ों खुदा का बंदा बयान करता है कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, खुदा पर मेरा पूरा ईमान है, पूरा भरोसा है और मैं उस पर यकीन रखता हूँ, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में उस ईमान के साथ अमल का कोई ताल्लुक नहीं तो ऐसा ईमान जो है किसी फ़ायदे में नहीं आता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगले हिस्से में कहता है, क्या ऐसा ईमान, बहुत ही प्यारी बात जो इस आखिरी हिस्से में कहता है, क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद का बंदा कहता है, क्या जिस ईमान के साथ हमारी जिंदगी में अमल नहीं है, रासबाजी के काम नहीं है, हमारी जिंदगी में तमाम काम नहीं पाए जाते जो खुदावंद को खुश करते हैं, जो खुदावंद के साथ हमारी रफाकत को, हमारी शराकत को बढ़ाते हैं, अगर वो अमल नहीं है तो ऐसा ईमान हमें निजात नहीं दे सकता। सिर्फ ईमान ही काफ़ी नहीं है बल्कि उसके साथ अमल का भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर उसने एक बहुत प्यारी मिसाल बयान की है। यहाँ पर कहता है, अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको तू रोज़ाना रोटी की कमी, उन्हें रोज़ाना रोटी की कमी हो और वो अगर तेरे पास आए और तू उन्हें कहे सलामती से चला जा, लेकिन जो चीज़ उन्हें दरकार है अगर तुम उसे वो नहीं देते हो तो क्या फ़ायदा। कहता है, अगर जो चीज़ें उन्हें दरकार है, तन के लिए दरकार है, उन्हें खाने के लिए दरकार है, तो अगर तुम वो उन्हें नहीं देते तो उसका क्या फ़ायदा। फिर अजीज़ों खुदावंद के पाक कलाम की अगली आयत में कहता है कि 19 आयत में, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, यानी कि तेरा ईमान तो है कि खुदा एक है, लेकिन अच्छा करता है कि तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। कहता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। कहता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में थे तो जब वो बदरूओं को निकालते थे
تو بدرویں اس بات کا اقرار کرتی تھی کہ ہاں تو خدا کا بیٹا ہے. وہ کیا کہتی تھی کہ کیا تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ، وہ شیاطین، وہ بدرویں، ناپاک بدرویں بھی اس بات کو مانتی تھی، ایمان رکھتی تھی، لیکن اگلا حصہ ان کی زندگی میں نہیں تھا. کون سا؟ عمل کا حصہ، کہ جو خداوند کہتے ہیں، خدا باپ کہتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے. پہلے کہتا ہے کہ اپنی ذات میں مردہ ہے. دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، جب تک اس کے ساتھ عمل نہیں پایا جاتا. تو عزیزو، ہم ایمان رکھتے ہیں، بینگ اے کرسچن، خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے اور یسوع مسیح ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو ایسے ایمان سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. پھر اس نے 21 آیت میں بڑی پیاری مثال بیان کی. جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ابراہیم سے ہم جانتے ہیں کس قدر پیار کرتا ہے. ابراہیم کے ساتھ اس نے وعدے بھی کیے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو عمر کے آخری حصے میں جا کر اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور پھر وہ اسی اولاد کی خدا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ قربانی مانگ رہا ہے. یہاں پر اس کا ایمان کے ساتھ عمل کا خداوند یہاں پر کیا لے رہے ہیں؟ امتحان لے رہے ہیں کہ آیا یہ ایمان ہی رکھتا ہے یا اس بات پر عمل بھی کرتا ہے جو میں اس کو کہتا ہوں. تو کہتا ہے وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا، یعنی کہ ایمان کے ساتھ اس نے جو عمل کیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کسی بغیر ہیلر حجت کے، کوئی سوال جواب کیے بغیر وہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ میں اپنے بیٹے کو کیا کروں گا؟ قربان کروں گا، کیونکہ خدا نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ عمل جو اس نے کیا، خدا کی بات کو مانا، وہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر، بڑی اچھی بات، بڑا اچھا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے، اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کا عمل ہوا. کہتا ہے اعمال سے ہی اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوا، اور اس کے ساتھ اعمال کے ساتھ مل کر کیا کیا؟ اس نے اثر کیا. ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. جب تک ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہے، ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں، بچے جو ہمارے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو کوئی حکم دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں، اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کی عزت بھی نہیں کرتے ہیں. جب تک ہم ان کی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کی عزت بھی نہیں کرتے ہیں. اوپر سے ماں باپ کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، ان کو اپنا ماں باپ مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی بات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں، ہماری چنگائی کے لیے کہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ بتاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان تمام برائیوں سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہتے ہیں. تو ہمیں ان باتوں پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. پھر عزیزو، ہم اس کی اگلی یاد میں دیکھتے ہیں کہ راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا. خدا کا دوست، فرینڈ کہلایا. کس طرح؟ خدا کے حکم پر عمل کرنے کے باعث.
आखिरी हिस्सा हम देखेंगे, कहता है गज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। अजीजों, जब तक हमारे जिस्मों में ये रूह मौजूद है जिसकी वजह से हम जिंदा और जावेद हैं और अपने तमाम कामों को सरअंजाम देते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, जब तक हमारे बदन में रूह मौजूद है उस वक्त तक हमारा जो बदन है वो मुर्दा नहीं है बल्कि जीवत है, जिंदा है। अगर उसमें से रूह निकल जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो मर गया है, मुर्दा है। हालेलुया। इसी तरह अजीजों, खुदावंद का बंदा कहता है कि जब तक हमारी जिंदगी में ईमान के साथ अमल नहीं है, हमारी जिंदगी, हमारा ईमान क्या है? बेकार है, मुर्दा है, अपनी जात में वो मुर्दा है। तो अजीजों, हमें चाहिए इस बात पर गौर करें कि हमें ईमान के साथ अमल को भी अपनाना चाहिए, अमल करना चाहिए। हमारी जिंदगियों में अमल जो है वो जाहिर हो, रासबाजी के काम, नेक नीति, किसी के खिलाफ कोई गलत बात, कोई बुरा मंसूबा ना हमारे दिल में हो, बल्कि अच्छे काम, अच्छी बातें, दूसरों की बेहतरी के लिए हमारे मुंह से, हमारी जिंदगी से वो अमाल जो है वो जाहिर हो, तो तभी हम रासबाज ठहर सकते हैं, तभी हमारा ईमान जो है वो हमें अमल के साथ बिचा सकता है। तो हमें चाहिए कि हम ईमान के साथ अमल को भी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, Praise the Lord. आमीन। हालेलुया, आमीन। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी बहुत शुक्रिया, खूबसूरत खुदावंद के कलाम शेयर कर